हेलो व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशन फीवर। आशा करी आपण मैंने बहुत भल थे। आउ एलटीआर एग्जाम हिंदी कैंसल होगा जोटा देखिए तो आप कहार हाथ रहा कहार हाथ नुहे ओनली हिंदी पिला ही हाथ हिंदी पिला ओनली निजे ही दायी निज गोड़े कुराड़ी मारी सब। अरे रिजल्ट बाहर आम लगे किंतु ना कौन कले सब 20 मार्क पेडागोजी की सब कामुड़ी धरिकी बहल एवं सब नाम नौ भिडियोटी मुझे बनई जब आम कोर्टर फाइनाल हियरिंग था ता दिन 2 दिन पूर्व बनई से कही मत लगुच मो पर्सनाल ओपिनियन मार्च 12 पर ही जहाँ पोस्टिंग कि एलटीआर हिंदी कंप्लीट किसी गोटे हो तो से पुणी छुआ मैंने कि कहले कौन आप कौन भगवान आपण जहाँ कहीदेवे जज के ऊपर कहीदेवे। अरे कथा गुड़ा जना पड़े है कथा गुड़ा सब जना पड़े। देखो ये भिडियोटी एलटीआर हिंदी भितरी कथा से लिखाई सीधा सीधा आसीगला एलटीआर हिंदी शुणाणी तारीख जॉइनिंग कंप्लीट प्रोसेस ऑन 2026 तो से पुणी नाना मुनि नाना मत आसला जहाँकि पाने कहले आप भगवान आप जानने आप जज को ऊपर आप जज जहाँ ऑर्डर देवे से आप कौन भविष्य देखिपारती इमती नाना प्रकार सब कहले आउ कि पिला जो मैंने कि से हम ग्रुप सार लीडर मान भर अच्छा बच्छा बच्छा अरे लीडर किसी अच्छा किंतु सिकेश सार गोटे भूल करदे सिकेश सार लगी बहुत मानते पड़ो किसी स्वार्थ ना तथापि सी एलटीआर प्रोसेस को देखुं पिला केमती जॉइनिंग पाइबा जाऊँ नवेम्बर 15 हिंदी पिला तुम मैंने चाहिए रही था सिकेश सार आमर बहुत हेल्प कर गोटे भूल रहीगला मुझे जनवाक चाहिए सी सब लीडर मानक बनइले हिंदी में ठीक से पिला प्रोब्लेम कौन से सर्ट आउट कर पारे सी लगी हाँ आम प्रोसेस को जमी नवा सेठी सिकेश सार को देखार था छुआ मैंने कौन कौन करधे जमी अच्छा 20 मार्क पेडागोजी कंपलसरी हो आउ किसी दरकार ना पुणी आउ अधे कहते ना ना पूरा 150 मार्क कैंसल हो आउ किसी कहते ना पूरा प्रोसेस ही कैंसल हो जाऊ एमती एमती नाना प्रकार पिला अच्छा नाना प्रकार मत आउ ओबियसली जे पिला मैंने रखिंट 105-10 प्लस नियरली रखिंट से तो चाहिए ना पेडागोजी एग्जामटा कंपलसरी हो आउ कौन हो न हो रिजल्ट बाहर न बाहर आम पेडागोजीटा हो आम सिलेक्शनटा हो जाऊ यहीटा को चाहिए रहिले आमर सिकेश सार चंद्र सार से बहुत लगी पाई देखो से अलग पिला देखो सब डीबी एका सब आराम रे कंप्लीट है जॉइनिंग पाइबा जाऊँ केते खुशी हिंदी एलटीआर पिला तुम बस कांदु था घरे कांदो आ तुम किसी ना तुम से अन्यर गोड़ टाणव आला देखुच तो किसी कमेंट करी कहते तुम केमती जान तुम कौन भगवान तुम कौन जज को ऊपर तुम कौन जज तुम केमती कहीदेव मार्च पर जीव मु जस्ट आम रिजल्ट बाहर आमर जो हियरिंग थी फाइनाल हियरिंग गोटे 2 दिन पूर्व डिटेल्स जन देती यहाँ जना पड़ गोटे कमन सेन्स जना पड़ केमिति जिनस गुड़ा जाऊँगी केमती हाथ रू जिनस खसी खसी जाऊँगी आ कौन हम तार फल तुम मैंने देखिल टोटाल एलटीआर एग्जाम कैंसल होगा। अरे रिजल्ट लगी किसी तो गोटे होता रिजल्ट लगी तुम मैंने सब डीवी कंप्लीट कर सारी कि ना तुम मैंने हूँ मोटा बुद्धि खर्च करी आज नाम नौ चंद्र सार को बहुत धन्यवाद से बिना स्वार्थ एलटीआर पिला लड़की छुआ मान जॉइनिंग जाए पहुँचे देले आम हतभागा एलटीआर हिंदी ओडिया तो केस चलती से छाड़ अलग मैटर हिंदी पिला निज निज गोड़े कुराड़ी मारिकी निजे बसीज से कहले रिजल्ट कौन हम आम 20 मार्क पेडागोजी दरकार। अरे तुम मैंने से 105-10 प्लस रखा पिला माने तुम मैंने कौन चाहिए ना पेडागोजी हो बड़ बड़ पोस्टर धरी खाली बुली हेल 20 मार्क पेडागोजी। अरे 20 एलटीआर हिंदी न्याय एलटीआर हिंदी के रिजल्ट बाहर कौन या इम्पोर्टाट खाली 20 मार्क माने कौन कह 20 मार्क सब पोस्टर धरी बस जाइज 20 मार्क एवं ना मान्य
ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ନା ପୁରା LTR ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାର ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର, କ'ଣ କେସ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା, କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଲିଡ଼ରମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସେ 100+ ରଖିଥିବା ପିଲା 118-19 ପିଲା ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସାର୍ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ସାର୍ ଭିତର ଜିନିଷଟା ଏତେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଜାଣିକି ବି ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏକାରେ ଟିକେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ପାରିଲେନି, କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା। ତାପରେ ସାର୍ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସାର୍ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକା। ଆଉ କହୁଥିଲେ କିଛି ସାର୍ ଆମର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ, ଏ ଜିନିଷକୁ ସାର୍ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲିଡ଼ର ବାଛିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ସେଇ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଟୋଟାଲ୍ LTR ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ନାମ ନିଅ। ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୋଧେ ସିଏ ଜଣେ କି ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ହିଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବି ମିଶାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବି ସବୁ ଯାହା ଇଏରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କହିତେ ଗଲେ। ତାର ଫଳ ତୁମମାନେ ପାଇଲ, LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସବୁ ଏଇମାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ LTR ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ତୁମେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରିଛ। ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ନ ଲାଗିକି କ'ଣ କରିଛ, 20 ମାର୍କକୁ କାମୁଡ଼ିକି ବସିଥିଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିନ୍ଦୀ ବିଇଡ଼ି ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ବିଇଡ଼ି ଭିତରେ ମାନେ ଖେଳ ଲଗେଇ ଦେଉଛ। କ'ଣ ଖେଳ ଲଗେଇ ଦେଉଛ? ଆମେ ପିଲା ଆମେ ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲ, କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ହିନ୍ଦୀ ପିଲା କୁହ, ଜେନେରାଲ୍ ବିଇଡ଼ି ପିଲା କୁହ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଯାଉଛେ ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀର ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ମଝିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସବୁ ଯେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ କହିଥିଲି, କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ସେ ସତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଏଠି ଜଣେ ରୀମା ଦାସ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ କଥା ସାର୍, 20 ମାର୍କ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ସାରିଲାଣି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ କୁରାଢ଼ି ତ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପେଡାଗୋଜି ନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ, ବଟ୍ ପିଲା ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେବାକୁ। ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇ ହେବନି। ଏବେ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପେଡାଗୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଯଦି ଠିକ୍ ଘଟଣାଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଏ ବୁଝେଇବ? ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ସବୁ। ରିପ୍ଲାଇଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପେଡାଗୋଜି କ୍ୟାନସଲ୍ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ମନୋଜ ନାୟକ, ମନୋଜ ନାୟକ ଇଏ ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ତ 7 ଜନ୍ମରେ କେବେ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବନି। ଏସବୁ ଗାଳି କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଖରାପ କଥା ସବୁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭାଷା କରିକି ଲେଖିଥିବ। ଇଏ ଛାଡ଼, କ'ଣ କହିବ ଆକୁ। ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଖରାପ କଥା, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ଇଏ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଟିଚର୍ ହେବ, ଇଏ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ଛାଡ଼। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ହଁ କହିଥିଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଦେଲ ସମୟ ତୁମେ। ଏମ୍ ବେହେରା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଦେଲେ ସମୟ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନେଲା। କଳାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଇତିହାସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରୀମା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ପେଡାଗୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, DV ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 8 ଡେ ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ
ସେଇ ଖାଲି କେସ୍ ଇଏରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଯେତିକି ସେ ଚୁର ରାକେଶ ବାରିକ ଫିରୋଜ ଦଲାଲ ଯେତିକି ଯାହା ମାନେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ହିଁ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଲାଷ୍ଟ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ। କାଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ସେଦିନ ତ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆପଣ, ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଯାଉଛି, କ'ଣ କେସ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, शुभश्री सागर लिखते, आपको कैसे पता चला इस LTR का प्रोसेस मार्च 13 को ख़त्म होगा, मार्च तक चलेगा, आपको कैसा पता चला? भगवान ऊपर से आकर आपको बोले थे क्या? अरे कौन कहया भौणी, तमें जस्ट जनरल माने नॉलेज अप्लाई करो, साधारण ज्ञान, तो तुम्हें से तार आंसर पाई जाइथिबो। बहुत पिला तार आंसर पाई जाइथिले, जानिथिले कोन होबो, एमती आसी होतला गोटे मन को, किंतु से ही हला आ छाड़, दुखर कथा। भगवान ऊपर से आकर आपको बोले थे क्या? भगवान आसी कौन कहे? अरे भगवान आमे निजे मान ही भगवान, आमे ही भगवान को बनेचे ना कौन। देखिए सर, बच्चे ऐसे भी निराश होकर बैठे हैं और उन लोगों को आप और निराश न करें, उनको हिम्मत दे, इसी में भलाई है। मैडम शुभश्री मैडम देखो, आपण आंसर तो आप पाइगले सेन, आ कौन कह पिला को मुझे निराश कराऊली, कौन पर निराश करी, मुझे जेटा एक्चुअल फैक्ट से जनाऊली। आ जड़े त्रिनाथ नाग भाई, त्रिनाथ सार कहते कौन भाई तू कौन जज आरु कि वेट फॉर जस्टिस, जस्टिस तो पाइगले सारा कौन कहे। आउ इतिश्री महांती मैडम कहते आपण कौन सब भविष्य जानीपारती, मु कौन ज्योतिष ये बस भविष्य जाना ये करने, मुझे रिप्लाई देती नाई, बट आपण निजे देखिए केते लेट हम। देखीदे मैडम, आप आंसर पाइगले। आउ प्रकाश बेहरा, ये सब नमूना किए था, ओनली व्यू लगी कर पिला से जो कौन सब जो LTR हिंदी जो सब फेक न्यूज खेलाऊँ, सब कौन दा फंडा मंडा कौन चैनल, से मानक जाकि सब्सक्राइब करिकी सार 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 लिखिकी कमेंट माने ये कर लिखते कौन ना फेक न्यूज रो जाकि माने इनवल्व होती, किंतु ये गोटे जेन्युइन न्यूज दिगला से लिखते ओनली व्यू लगी कर। हाँ LTR छाड़, तुम तो कुराड़ी मार सार गोटे आउ कौन मु व्यू लगी करे कि जेन्युइन न्यूज दिए, एम बुझे हेनी। 20 मार्क दरकार नहीं, आमको 150 एग्जाम हवा दरकार, ये सार कहते। कौन पाई 150 मार्क हबार दरकार था, किसी दरकार नाला, आपणकर कम मार्क थी से आप कहते ठीक अच्छे। आओ मिताली प्रहराज, मिताली मैम आपन को सन कही पिला को डिमोटिवेट करंतु नहीं, केबे आम सपोर्ट रे लड़ी नाहंती, केमिति कहउचंती 20 मार्क बेडागजी हबनी बोली, आपण जज ना OSSC, आमर हिंदी पिला दिन राति एक करिकी न खाई न सई प्रोसेस केमिति जल्दी सॉर्ट आउट हबो लागि जंती, आपण कहउचंती 20 मार्क एग्जाम न हो बोली, को अधिकार रे आपण कहउचंती, को अधिकार रे? तो मिताली मैडम आपण आपनकर आंसर पाई जाइथिबे, कौन कौन हैला जस्ट आपण कॉमन सेंस अप्लाई करंतु, जानि परिबे कौनटा भूल रही गला LTR हिंदी पिला मान भितर, जहाँ पाई कि से माने आम केस को हारी गले। ठीक अच्छे, सन रिप्लाई रे देथिली मिताली मैडम को कहली कंप्लीट वीडियो देखंतु, मु मना करी ना कि पेडागोजी एग्जाम न हो, ओके एग्जाम हेले खुशी न हेले आनंद, और रियल फैक्ट्स ही कह जाए, वेट फॉर टाइम। तो से मैडम कहते टाइम आसू देखिबा
ଆପଣଙ୍କ କଥା କେତେ ସତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 20 ମାର୍କ ପେଡାଗୋଜି କଥା ଉଠାନ୍ତୁନି କି ପିଲାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଯାହାକି କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଆସୁଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସତ ହେଲା। କ'ଣ କହିବା ଏଥିରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ଯାହା ହେଉ ଏଥର ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବୁ, ମାନେ ପାଇବୁ। ଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ନିଜ ନିଜ ମତ। ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ଼୍ ଜେନେରାଲ୍ ବିଏଡ଼୍ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛୁ। ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛ? ଦେଖାଉଛି ପରା ପିଲା କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛ। LTR ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇନା ତ ଯାହା କେସ୍ ହେଇ ଲାଗି ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଲନି, ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ବି ଯାହା ହୋପ୍ ଅଛି କେସ୍ କରିକି କାଳେ ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା କି ଯାହା ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛୁ। ୱାଃ, ଏମିତି ଭିଡ଼ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଟା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କିଛି କରାହେଉନଥିଲା, ଓନ୍ଲି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜଣା ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଯେଦିନ ଜଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣେଇଦେଲେ ସେଦିନ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। LTR ହିନ୍ଦୀ ପିଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ କିଏ କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ତାର କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଏତିକି ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଧେ ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି କମେଣ୍ଟ। ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ଟିଚର୍ ହେବେ। ଏସବୁ ଦଲାଲ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଦଲାଲି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରାକେଶ ଫିରୋଜ ଆଡ଼ୁ ନୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ବି ଦଲାଲଗିରି ସେଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ? କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତମମାନେ ତ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଜବ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେ ଆଶାଟା ନିରାଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଆଜି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାରିକି, ତା ମୁହଁର ହସ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଯେମିତିକା କି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିବ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପକାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକା ଦେବି, କେସ୍ ଲାଗ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, କଳା ଧନ ବି ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବା? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜିଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏବେ OSSC ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ି ନାହିଁ ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚଟା କରିବା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିନି। ଆମେ ଏଥିଲାଗି CK ସାର୍ଙ୍କ ଯେ ଲିଡ଼ର ମାନେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛୁ, କିଛି ଡୋନେଟ୍ ବି କରୁଛୁ, 500-600 ଡୋନେଟ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ତ ଏବେ ବି ଯଦି ତୁମମାନେ ଚେତା ପଶି ନାହିଁ, 20 ମାର୍କ ପେଡାଗୋଜି କାମୁଡ଼ିକି ବସନି, ବୁଝିଲ? କାହିଁକିନା 20 ମାର୍କ ପେଡାଗୋଜି ଏଇନା ତୁମମାନେ କାମୁଡ଼ିକି ବସିଲେ LTR ହିନ୍ଦୀ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଦିନେ ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଯେମିତିକା ପୂର୍ବଥର ଦେଖାଇଦେଲ ତୁମମାନେ ଯେତେ ଯାହା କେସ୍ ଇଏ କରିକି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କହିଲୁ ନା ଏବେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହପ୍। ସେ ଦଲାଲଙ୍କ ଓକିଲ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତ ଦେଖିଥିବ, ଚିଲେଇ ଚୁଲାକି ଛାଡ଼। ସିଏ ଯେତେ ଜୋର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ଆମ ପିଲା ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଲଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇନା ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି 3-4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇ ଦେଇକି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ଲଢ଼, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଜବ୍ କରିକି ପାଇଯିବେ, ଜବ୍ କରିକି ବସିଥିବେ, ଜଏନିଂ ହଉ ତ ତୁମମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବ ବସିକି ଘରେ। କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲ ନା? ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନ ନେଲେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ LTR ହିନ୍ଦୀ
एग्जाम पर जो केस्र फाइनाल रिजल्ट आम देखुचे तो एबे भी होप करवा आम केमती आमर कंप्लीट हो जाऊ आम भी जमती किसी आशा नथिले भी आम जमती जड़े भासी होता लोक कुटा को भी कुटा क्षीर को भी धरी रखे से भाई आम केस्रे आरथर भी हेल्प करूँ 500-600 हजार भी हेल्प करूँ पुणी पिला को भी प्रोवाइड करूँ हाँ कि कर कहीं किसी बाट ना हाँ जहाँ जे बाट जाऊँ से बाट जा समस्ते किंतु सेठी तो हारीगले छाड़ भाग्यमंद LTR हिंदी पिलाମାନଙ୍କର किंतु एथर आ गोटे सुजोग मिली OSSC तरफ जहाँकि अकॉर्डिंग टू जज 3 मास भितर प्रिलिम्स मेंस माने कंप्लीट करने देखिए कौन होची तो ये तो OSSC नोटिस काढ़ी ना नोटिस हठात काढ़ 5-10 दिन भितर से मुंड बाया हो अनेक रही उपरको बुझल किसी ना पढ़ आए डबल बेंच जदि हो पार्छ ठीक से ठीक वकिल धरिकी ठीक पॉइंट को काउंटर करिकी जदि हो पारला ताने हमर बहुत बढ़िया देखिया के बड़े जाउची किंतु से पेडागोजी एग्जाम कि हमर से भितरिया छोट छोट जिनस को कामुड़ी बसन जहाँ होती से आमर रहू यही भाया किसी पॉइंट को लेकिन जब जी भल वकिल लड़िकी तो जहाँ भी हो 2026 से मार्च 12 तारीख पर किसी दिन वर्ष पर जदि तुम LTR हिंदी कंप्लीट हो पारला नने सरला मार्च 12 कौन एप्रिल मे जून पार सेमती बुढ़ा बुढ़ी होगी बही घर तुम मैंने सेमती प्राइवेट सेक्टर जाइकी घसी हो तो आ कौन कहे एथर बुद्धि पशि बोधे समस्त मुंडर अकल आसी तो ये के जिन को आम इम्पोर्टाट दबा से भाव अरे निजर तुम भाव्यर थिंकिंग अच्छी तुम आता कथार कहीं फसकी हो निजे केमती कौन जजमेंट चलती कौन केमती चलती केस स्टाटस कौन केमती ये मैं प्रोसेस उपरे ये कर जी जहाँ कहला कथार ता कथार डिया मारदबा नाम नौ आज बसिकी किसी ना नाना मुनि को नाना मत है तुम निज लड़वा शिख आउ सीके सर अनुरोध से जहाँ जमी समस्त सहित लगिकी सब स्ट्रीम मान डीबी एका कंप्लीट है जॉइनिंग होते जाऊँगी आम हिंदी पिला को भी प्रति भी से लगी कि ठीक पॉइंट को एथर उपस्थापन करूँ बुझीपार्टी जदि सर भिडियोटा को देखुवे बाईचान्स से भिडियो जब पहुँची पारा तो सी जाना दरकार सर ये पॉइंट्स गुड़ा एमती एमती हिंदी में यही प्रोब्लेम होती तो यहाँ हवा दरकार जहाँद्वारा कि आम रिजल्ट जल्दी आए से 20 मार्क पेडागोजी ओनली ये हो कहीं मुझे देखिए केते परसेंट सब पिला जानच 20, 30, 40, 60% रे माने भाग होती पिला किसी ना जा माने समझदार आदमी को इशारा काफी तो मैंने बुझीपार ठीक कौन है कौन ना पूर्व केस थोड़े नाम नहीं आउ जदि ठीक जल्दी सॉर्ट आउट करते चाहूँगी तो सार को सपोर्ट करूँ कंपलसरी जेटा कि सार ग्रुप रे हमर पैसा कलेक्शन कर निहाती किसी ना किसी हेल्प करूँ जहाँद्वारा कि केसटी आमर जेटा डबल बेंच को जीव सेटा आमर पूरा शक्तिशाली माने ठीक पावरफुली लड़ा हम बुझल आरथर नुहे जे किसी पॉइंट्स ना इंटरव्यूनर ये जाकि कौच किसी ना माने किसी पॉइंट्स मैं ताड़ रखि पार ना खाली कौच चुपकी रोची आमर SN पट्टनायक हसुँच ठिया खाली आउ जज 2-3टा उदाहरण बाड़े दौरान गप कहते एमती चलता आउ किंतु से सौभाग्य सहित गोटे पॉइंट्स रखते जोटा कि हिंदी पिला हिंदी में देती कौन असुविधा जाओ यहाँ गोटे पॉइंट कहले से धन्यवाद कि आउ किसी किसी कहले यदि भाया 4-5टा पॉइंट उठे था तो आज ये दिन देखते पड़ ना तुम मान वीडियोटी लंबा हो किसी ना फैक्ट शुणापी आपण मान निजर विचार शक्ति अच्छी देखु कौन करने को हम से 20 मार्क ताकू धरिकी रे टोटाल हिंदी ही गोटे LTR हिंदी ही गायब हो हिस्ट्री सब जॉइनिंग पाइजे आपण मैंने बसते सेमती गोड़ कामुड़ी किसी ना एथर थे आम हारे नेक्स्ट थर जमी आम पॉइंट्स को ठीक जो केस डबल बेंच जाऊँगी ठीक पॉइंट देकी जल्दी सॉर्ट आउट हम ठीक पॉइंट्स ठीक प्रोसेस जीव सेटा भी आम चाहिए ताबू नुहे कि से पूर्व थर जो मूर्खता करते से गुड़ा जब कर नाम नब तो ये कौच आउ
जहाँ नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ LTR हिंदी रिलेटेड इनफॉरमेशन पायापाई जेन्युइन और ऑथेंटिक इनफॉरमेशन देख पार्थे एमती इनफॉरमेशन आपन किए देथिबो पूर्व वीडियो जमती देथिली निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ। जय जगन्नाथ।